say sa debosyon nining maong birhen. Mubo lang kaayo. Nganong February 11, atong February 11, 1858, ang mahal nga birhen nagpakita na usa ka batanong dalaga. Kini si Santa Bernardita Subiro. No, mo na si Saint Bernadette. Kanang galuhod diha. Lahi po tong sa Fatima kay tulo man to ka mga bata, no? Ang dinhe siya raman usa Saint Bernadette. Unya, tingali na uban ninyo ani nagkakuyog nag Marian Pilgrimage. Ang debosyon niini is kini si Santa Bernardita anak ni og medyo arangan unta nga magtiayon. Naa sila'y karaan nga galingan og flower kanang harina. Nakaadto man ko ato pag November, naapa dito tong karaang galingan. Unya, pag adto kadugayan, maayo unta silag income, maayo unta ang ilahang galingan og income. Daghang magpagaling, kay harina mailahang staple food dito, no? Sa France ni mahitabo, no? Sa Lourdes, lungsod man ng Lourdes sa France, dapit sa bukid dapit, no? Sa Pyrenees Mountains. Sa kadugayan, daghan naman nga mga galingan nga moderno. So, wa na kaayoy customer ang iyahang papa. Motong na puto silag utang. Si Saint Bernadette. Puto silag utang. Sa laktod nga pagkasulti na ut-ut sila. Sabot mong na ut-ut. Sa may pormag na ut-ut. Maut-ut gani ka na. Jamu na mahibilin ba? Bintaha man na mapurdoy kay mahimo bang mapurdoy imong tindahan pero napa po kay tinigom. Mahimo magnaut nabaligya imong sakyanan pero naa po kay gamay nga kapaninguhaan. Pero maut-ut gani murag ang imong nahibilin kana lang na imong lubot nga iglilingkod o matod sa mga tiguwang sa una. Ang maoranin nahibilin. Naut-ut. Naut-ut sila kay daghan naman atong ilang mga silingan nga daghag galingan nga medyo moderno na. So say nahitabo ang pamilya ni Santa Bernardita sa ilang kapobrehon napugos sila nabaligya mag ilang bahay. Ang ilang bahay nga giabangan wa na nila kay di naman sila makaabang. So napugos sila og puyo sa usa ka gamay kayong kwarto pagsud namo gamay kaayo. Gamay pagod ani niya si tibuok pamilya. Unya didto sila gapuyo pila ka buwan karaang prisuhan sa ilang lungsod. Imagine unsa sila ka makaluluoy atong panahon na. Himpudyo sila karaang karsel kanang prisuhan nga karaan. Hangtod nga namatay ang mama ni Santa Bernardita. Unya didto sa gilimahan sa iyang iyaan. Nga maoy gatudlo niya og katikeses og unsa ang mga pagtulunan sa relihiyon. Karon usa ka adlaw ni ana samtang nangadto siya kuyog sa laing duha ka mga bata, hingtabok sila sa suba, napa ng suba karon. Napa ng suba karon pero medyo gamay na kay gi-reclaim na og hinglaw. Nakadungog man siya tingog. That was February 11, 1858. Unya, di kan adto gasige na ang birhen og pakita ni Santa Bernardita. Pero human adto nga gasige pakita ang birhen niya, namatay naman iyang mama, nakahukom si Saint Bernadette nga magmadre. Ngano man siya sakitan nga bata, asthmatic, hubakon. O gani, sa iyang pagamadre, sa iyo siyang namatay. 35 years old. Kasagaran sa mga Diyos noon, tinod siguro na, no? Mga Diyos noon kay sadyo mamatay. Sadyo mamatay, bitaw. Daghang mga santos nga sadyo nang mamatay. San Vicente Ferrer,